Maya payaldo po karing sablang manalbe at makiramdam kaniti pong kaorasan. Malawis kayo po kaniti pong special coverage ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga para king kapag masusyan ning kanam apulot pito ng banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de los Remedios. Ingindu ning kapaldanan at tula ring Kapampangan. Ini po Charles, metong karing akayabeyo at akayantabeyo kaniti pong kapag masusyan, ngeni pong gatpanapon. At akayabe taya naman ing metong papunta lasuyo, amantabe kaya katamu, banmunye live updates kaniti pong kagatpanapunan. Maya Payaldo, Trina. Maya Payaldo Charles, pasibayo po, Maya Payaldo po, kaya kayungan, apay tagum, kaya po, kaya katamong Capitol Grounds, ini po pasibayo itrina, at kaya na pong Charles, ikami po ing akayantabe yung ngeni, king pamagmasusi, king solemnidad, ning Virgen de los Remedios, ing patulunan ning kaya katamong Archdiocese at ning lalawigan Kapampangan. Kaniti mo naman pong mismong aldo, ning pamigaganaka, king kafiestan, ning aldo ng Kebaytan, ning Nuan a Birhen Maria. At kalupa na po ning abanggit ng Trina, makalive tamo po kaniting kagatpanapunan, Kenny po king Provincial Capitol Grounds. Kenny pong Kapitolyo ning probinsya, kete po king Syudad San Fernando. At nakakita mo Kenny Trina ing atmosphere ne, aliwa ing excitement, talagang panamdaman tamo. How about you Trina? Nanuing kaya kang panamdaman kaniting penandit magsadya tamo para king 67 canonical coronation anniversary ning Virgen de los Remedios. Yes, Charles. So kalupa ning sinabi mo, metong tamo karing excited ning kaurasan na iti at tutong makasayang puso at makapangilabot ing debosyon daring kaya katamong kalupang Kapampangan king maulang solemnidad pin na kaya katamong pagselebren at bistaman mapali pangeni akakita mo darakal na rin kaya betamo at ngeni pa mo pupugayan tanala po ringan kaya betamo ngeni king Capitol Grounds. At pupugayan tala rin po ding ega na ganang makayantabe via online
kempong Facebook and YouTube nepo at makanyan mo naman po deng manalbe karing niyayaliwang TV stations ketiking lalawigan at makiramdam kasalukuyan karing niyayaliwang radio stations kete po king kakatamong lalawigang Kapampangan at deng makiramdam abroad ne Trina balo ko dakal po karing Kapampangan abroad bakayan tabela naman kaniting kaorasan. Kayabe da kayo po, kayabe yu kami, king pamagmasusi, king Virgen de los Remedios. At Trina king kasalukuyan, magaganap na po ing Little Office of the Blessed Virgin Mary, karin po king Katedral Metropolitana ning San Fernando, nung nuka rin po ing atsulangeni ring malalarawan ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. At intamo atang akasabi ka rin, Trina, via live, ban mi ka-update mo ka rin. Yes, so kalupa na po ning sinabi ng Charles, king kasalukuyan at syula po, ring kaya katamong kayantabe king katedral at para po balo tamong ngeni, ing kasalukuyang kaganapan, karin at ban mika live updates tamo po ibat king katedral, akasabi tayo po ngeni, ichinchin nugid ning Archdiocesan Radio Station, 91.9 Bright FM. Chin, nanong pa latest report, Ken King Cathedral. Hello, Chin. Hello, Chin. Kumusta ing kabilyan ni Ken King Katedral Metropolitana ning San Fernando? Nanuna ing latest update, Ken King Katedral. Uling baluta mo kasalukuyan ka rin at sulareng seminarians ne. Din kaya katamong seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary. Ila po ring meni muna keniking 3 p.m. Little Office of the Blessed Virgin Mary. Balikan tayo, Chin. Kumusta, Chin? Nanong latest, Ken? So, nandin pa mo mig-announce lo, rening kening kay katamong mamuntukan, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, at in-announce definitang pamituki-tukida, rening kay katamong mag-attend, kening king procession. At reniping mo muna, rening kay katamong bell, oretang serialis, kakadwala, rening standarte, Knights of Columbus, inga crown bearer, lay bearer, coat of arms, ding Archbishop tamo at tukyan ning mismong kay katamong Arsobispo, Most Reverend Florentino Lavarias. Antimo rin ning kay katamong Vicarial Priest. At kay bat na rin kay katamong Vicarial Priest, ning larawan ning kay katamong Santo Cristo del Perdon y Caridad. At syempre, mawala rin kay katamong seminarista at director ning kay katamong krusada, kayantabe ing kaya nga assistant director. At kay bat na rin kay katamong mamuntukan king krusada, ing larawan na ning kay katamong Virgen de los Remedios. At syempre ela naman mawala rin kay katamong aliwapang servers at altar servers. Antimurin dening kay katamong Blessed Sacrament at kagulutan na nining kay katamong Blessed Sacrament, rening kay katamong malda at tukyanda retang royal bells. So ngani king kasalungsungan na ni Brother Charles, katmuya ining patio na ning kay katamong katedral at aking pamagalibot mi nandinpin, atin muna mga tao katmula actually ining palibot na ning kay katamong Metropolitan Cathedral at kingakakit ko mostly da rin kay katamong attendees, youth la ibat ka rin mayaliwang parishes, especially King Vicariate of Holy Redeemer, and of course uling ala ng protocol kaugnay na ning kay katamong COVID-19 pandemic, rening kay katamong makatwa at sula naman kening eni. Yes, so mag-start yan ining kay katamong stational mass, Kenny, king kay katamong Metropolitan Cathedral of San Fernando. At maglakad tamo po to, Kenny ang bandang Consunhi Street, dumalan niyo, Kenny king kay katamong PLDT, and of course, Kenny highway,
arapan na nining kay katamong mall ne o particularly ining mall ning kay katamong SM downtown. So king kasalungsungan at sula pa mo rin din kay katamong attendees irening kay katamong malda ne at nandin akasabi tala naman din kay katamong kapulisan king kay katamong pamandurot keniping paligid na nining Metropolitan Cathedral at agpang kening kay katamong Police Major Louis R. Sason iya ing substation commander mabot la kanu king 20 policemen ring makasalbag keni mo king Metropolitan Cathedral alone at ila San Fernando Police la under the supervision of the Pampanga Provincial Police Office at agpang kaniti makasalbag la rening members ng PNP emu keni king cathedral nune pati king labasa na mismo nining kay katamong prosesyon papunta king Capitol grounds at ang gana po tang ibalik dala ring Malalarawan karin king Arsobispado de Pampanga at agpang kanining kay katamong polis ne ipaga na kada pamurin at titimid talaga rening reminders karening kay katamong balda anong hanggang balyari kanu ingatan pamurin ing sikanon bistaman pina mag-participate la kening activity ini especially uling mapali mapali ing panahon so ing karelang paganaka stay hydrated pamurin peace and order iwasan na kanu itang pamagdalang valuables or itang pamag-display pa karening cellphones at aliwa pang maulagang kagamitan ban kanita pangilagan na ma-attract la pa rening aliwang tao na ating masanting balak. At the same time, rening karelang sakin as much as possible, i-park dala karetang designated area park. So ngayon kasalungsungan, mag-announce na lakenin uling at any moment, lumakad ining kay katamong prosesyon. Station 91.9 Bright FM. At yapin trina ing peka latest karin king Metropolitan Cathedral of San Fernando. Nung nuka rin at sula pa po ka rin ding malalarawan ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. At syempre, kakita mo, alimu palaki ni King Capitol, di nagsading kaya katamong deboto. Maski King Cathedral, inumpisanda din kaya katamong deboto, ing pamagselebra at pamagmula King kaya katamong solemnidad, ing ika-6 maputpitong koronasyon kanonical ning kaya katamong Virgen de los Remedios. At taban kanita po maging malino kay katamo ing flow ning kapag masusyan Trina. So atin tamo pong amanwan ang maganap as stational mass this afternoon. Ing burina pong sabyan ing kapag masusyan ning banalamisa ngening gat panapon maganap ya po karing miyayaliwang lugal. So impong pamuklat arito ning misa maganap ya po karin king Katedral Metropolitana ning San Fernando. So kareta pong atsuna keni king Kapitolyo, magumpisa na po ing kapag masusyan karin king katedral, anya makyagumtamo po ngeni, makiramdam kapamilatan da rin kaya katamong speakers at din kaya katamong LED walls. Magbalik kami po kay bat na ning kapag masusyan ning banal a misa. Salamat sa samba. Maria, pinili ka ng Diyos, galing sablang mabait, wan-wan ka. Sablang tawag, sanda kang mapalag, mauli binte patanag,
Panginoong Diyos, marangal at dakal. Pauliting iplukang makalulong, mababago rin palalo, katas tulungan ding mapagkumbabay. Sumingin itutulad, at ang aking ang tutulan. Manayan malugod kang Maria, kalayan ang malugod king Diyos, lalawigan ka pangpangan, malayan ang pinili ng Diyos, kiniketi pangkatipon, pupuri pasalamat sa samba. Maria, hanapin dinali, il puso ko pupuriyahin pinupo, at sayayay kalatwapo, purining Diyos sa pagkuntala pagligtas. Kung Diyos en ako kinigman, akong malupan ng alipan. Manayan malugod ang Maria, kalayan ang malugod king Diyos, lalawigan ka pangmagan, kalayan ang pinili ng Diyos, kiniketi pangkatipon, pupuri pasalamat sa samba. Maria, pinili na ng Diyos, galing sablang mapaiwan ka, sablang tao ang sandakang mapalan, paulining tepata na kepa ng Diyos. Mabanayain ng Yuna, Diyos ang dapat galing pangangunan. Malayan malugod kang Maria, kalayan ang malugod king Diyos, lalawigan ka pangmagan, kalayan ang pinili ng Diyos, kiniketi pangkatipon, pupuri pasalamat sa samba. Ilagay ng pampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay At keka antimurin. Anamapulo at 7 banwa. Ing rektor ng Katedral Metropolitana, Padre Manuel C. Santa Maria, mapseyang mapila na yamano, dikil king kapag masusyan. Anamapulo at 7 banwana ing milabas. Sabado, kawalo ning Setyembre, 1956 karin king Kapitolyo ning probinsya, inyang itamong Kapampangan, perang alantaya ang pompepanuanan, ing banal ay Hindu ning Diyos, at Hindu tamo mo naman. King kapamilatanan ning pamanguro na kanonika, king imahen ning Nuan a Birhen de los Remedios. Ing Cruzada de Caridad y Penitencia,
at tinatag na ampong penimunan ng Obispo Cesar Maria Guerrero, laluya pang may labong ampong may munga, dakal na ring migbalik lub king Diyos, mig-ari ing pamaglingap karing pakakalulu, ampong miyatdanan lang lamak, miniral ing kapayapan, mibwa ing debosyon king Nuana Birhen, ampong milablab ing kasalpantayanan. Ana mapulot 7 banwa, at nginimiti puntamo, banmisan pa, ibiyetamo ing kapasalamatan ampong kapurian, king mapamatawad ampong mapamakalulong Diyos, at ban parangalan niya, igindu ning kapaldanan. Kaniting banwa, pagmasusyantamo mo naman, antimong metong abanal a kapulungan ning Diyos, ketiking Archdiocese ning San Fernando, ing 75 anibersaryo ning pangatatagtamo, antimong metong a diocese. Kaniting kapag mususyantamo, ipanalangin tamo king Diyos ay igpatamo, ban kalupa ng Maria, akitnuan na king grasya, katmuan na katamo mo naman king grasya na, at lalong katmuan tala naman grasya, ring kapara tamong tao. Kalugrang kong kapatad at kalupang bininyagan, amin na ng pong sisyantala, ring katang kasalanan, banmatampatala nga pagmasusyan, dating banal a misterios. Ginoo, ikang mengap nung grasya, king Nuana Virgen Maria, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, ikang grasya na nagigpa, abinyen na kay kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang mamilatan para kay kami, harapan ng trono ng grasya. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngayon sana king biye alanghangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, igpaming mapamakalulo, king kapamilya taning Nuana Virgen Maria, kaya pakit meka kay kami impangauliran ning metong at talatuki ampon mituburan at pat ka rin amano na nimbiye. Ibuklat mo na rin puso mi, tanggap king makakabos sa yamano mo. Ban kapamilya taning upaya ng banal na Espiritu, mga mano ya kay kami, karing aldoldom yung pamibiyebye, at mamungang masaganang palutan ning kabanalan. Itiyaduan mi kay kawo Diyos, king kapamilya taning Yesu Kristo ng anak mo, mabibigyan po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Banal na Mariang induning San Joaquin at San San Miguel, San Rafael, San
Juaning Talapaminya. San Jose. San Pedro. San Pablo. San Andres. San Juan. Santo Tomas. Santiago Mayo. Santiago Medo. San Felipe. San Bartolome. San Mateo. San Simon. San Judas Tadeo. San Matias. Santa Maria Magdalena. Santa Marta. Santa Maria ning Betania. San Lazaro. San Esteban. San Ignacio ning Antioquia. Santa Perpetua at Santa Felicita. Santa Ines. San Gregorio Magno. San Agustin. San Atanasio. San Basilio. San Martin. San Ildefonso.
Tingalan hanggang kamatayan. King pamanayang kabayaran, king mayap pade pata. King maroka influencer ing etune King Indredus ding pamanirang puri. King Maroka panukali at bisyo. King pamanabuso, king katawa. King pangapat katapuso karing baken matirya. King pangasilo, king pera. King pamanabuso, king upaya. King pamagmaragul, king tagumpay. King pangasiralog, king kabigo. King pangaragul buntok, king katanyaga. King pamagmalabis ka ring sasakupan. King pamanalipusta ka ring maluka. King pamandakurak ka ring katuligan pantaw. King kasakiman din makwal ka. King pangamata pobre na rin mabandi. King kaparatutan ding mga biyasa. King kapamiyas nanding manungkuna. King pamanyamantala, king kapaning bale. King graft and corruption, king gobyerno. King pamamulitika, king pisamba. King pamanyira, king lelangan karing buhat at ilog. King kailan malasakit karing biktima ning kalamidad. King kailan di balay-balay kabiyaya.
masabalting kekalda. King kayalan panahon ka ring bage espiritual. King pamangalingwan, King Diyos, King panahon ning kanwana. King pamanisi, King Diyos, King panahon ning kasakitan. King pamangalingwan, King kuyat ning karing mga sakit na problema. Karing mga bayat na sakit. Karing mga sika na bagyo. Karing ayo na talbo. Karing sablan sa kuna. Karing sablang kalamidad. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king pamanaral mo't kasuywa. Alang-alang king kamatayan mo't pamanalakadibat karing mete. Alang-alang king kalam ning banala espiritu. Malunos ka kay kaming makasalanan. Jesus, anak ning Diyos sa Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Kagalayan King Virhen ning kapaldanan. Anumang kasakitan o induring
kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Ikang kekeng patulunan o batuin king kabanalan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Ing taong may kasala, kinawul ng kasirana, at banketa mayat busya, ing Diyos depat na mo, kaya kapubirhen anuan, karinyakusang mineral. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Pepabalo ng Gabriel, karinhuda, umekapin. Bameng panwanan tambing ing kabuktot ng Isabel, ita awa mong tiparan, Mariyang kasantusan-tusan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Karin Belen, miglakbeka, ketang bilin, memintu ka. Aral mo, kaya kamita, king bakeng tumulad keka. Maragula kasakitan, kimtan mo, ketang lakaran. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Lugma ka rin piramdam mo, busal ding mabanding tao, dit man alang pakalulu, karetaning manigapo, inyaking luwal ning balayan, karin ako miglayunan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. Ketang templo me dinawon, king Diyos ing kekang pungul, piramdam mo at pigmalon, itang wala ng Simeon, dapat ing Diyos lubnangan, ing lub mo metula naman. O inturing kapaldanan king anumang kasakitan. O inturing kapaldanan
kapaldanan, king anumang kasakitan. Maragul lalungkot, sakit, inyang kabudya, mewaglit. Ing anak akekang beit, penintunye, ikong Josep. King templuye atuklasan, tuturo, ketang katutuan. O ituri kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituri kapaldanan, king anumang kasakitan. Imas danda ing doktrina ning berbo ipanaral na, ing panahon king lasa na, dimdam mong makalapit na, itang kekang karaingan, pawangang kapagumbaban. Ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. Binintangandang askena, Jesus, ing pangataw na, pinluran at bitbat depa, awa ng pibata ita, minulad katayaman, ing korderong mamu asal. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. Pepasilad dat pigisan, ing bagsikda at sengilan, detang tutong tampalasan, kang Yesus dongan pemisan, puryan tayat parangalan, ing menat bus kasalanan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing pamamatbat da keya, tikpanda itang lupa na, ketang basan na pupura, at sa karepi tunganan, koronang suksok, ketinan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. Kukulyorang ulit-ulit, at adwan dadetang sukib, ngara alang pangapildis, Jesus mateyang pilit, ingginu kanita naman, bubulad katayaman. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. O ituring kapaldanan, king anumang kasakitan. Ing pastul pangabihag na, ring ovehas ni salbagla,
ibata ng sakit, lasa, ulining kekatang sala, itang keyang kasakitan, sukat tang panambitanan. O induri kapaldanan kingan humang kasakitan. O induri kapaldanan kingan humang kasakitan. Talakad tamo po. At king salatamin abus, lubasyat sugatan lubos, biryanang mipako king krus, ulining sintanat lugod. E pasabing kalumbayan, king nanumang kasakitan. O iduring kapaldanan kingan humang kasakitan. O iduring kapaldanan kingan humang kasakitan. Talakad tamungan po. Kanitaning mayari na, ting sakit na at pon lasa. Migwagi ang alanangga, Jesus ing kaladwana. Tangisan tamot sisyan, ing depat tang kasalanan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. Kanitang subliyang mie, pepatilip yang tiwase, kaya kapu virhen asugi, ing tulamu alanganti, ing sala at kaligayan, ginu, kaya kapung tengalan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. Panganap nat miusto, ing hapatapulong aldo, pepaitas neping tutu, banwa Yeso Kristo, ikit daytit tengalan, ding apostoles ilangan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. Ikang reyna, keting yato at king banwang imperyo, ing luklukan mong trono, matiloyang emunano, mabilog akapinagan, ikang keyang patulunan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan. Ikang kekeng patulunan, o batuin king kabanalan. O induring kapaldanan kingan humang kasakitan.
kapaldanan king nanumang kasakitan o inuring kapaldanan king nanumang kasakitan. Kanunuanan ng pon kalinisi sa naindo, Virhen Maria, santungan ding paltikasala, tulading malungkot. Kapaldanan ding salunan, akilalarangan sana, ginut tuyag insawop mo, ringanggang magmasusi, king pamansag mong de los remedios. Ipanalangin mo kami, Virhen Amakanono, karing salunan. Baming maging dapat apakyabutan, ing pengako ning ginuming Heso Kristo. Manalangin tamo. Adwan mi po keka o Diyos aginumi, king ipagkala mo ka ring talasuyo mo maming akam taning makapagparating kabanalan king kaladwa ampon katawan, at king uri ning maligayang pamamilatanan ning kanunwanan at kalarong Virhen Maria. Mikabos kami sana kaniting kasalukuyan na kabigwan, ampon napakibutan ming ligayang alanangga, kinguli ng Yeso Kristong ginumi, ang mabibiyem pon mag-ari kambemo, amponing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu. Diyos ipaning banwa, Diyos anak kalapangabos ning yato, Diyos banal na Espiritu, banalay at lumeto nga Diyos. Manala Maria, manala induning Diyos, kapuri-puri ka ring sablang Birhen, may piling anak ning ipa,
Alang kasimparang bunga ng kaligtasan. Ganap at alatukin ng Kristo. Alang musing alarawan ng banal na kapulungan. Babaeng ni kaluluwa. Babaeng ni malangking albo. Babaeng ni koronan karing batuin. Mamungin mo. Maganak ang ito. Ke kami ito. Tula ng Israel. Aslak ning banal na kapulungan. Agwaragul ning kekenlani. Alapamilatan ning grasya. Palasuyo ning kabanalan. Talagang lingwa ning malaya ning Diyos. Reyna ning
Ipanalangin mo kami on Juana Virgen de los Remedios. Baming Amilang apangay tuliran na bangnan, ding pengako ng Kristo. O Diyos ning pakalulu, pakiramdaman mo laring panalangin, digalipan mong peparangal, king nuanayalipan mong Maria, anti mong Indo ang pong Reyna. Pagkalam mo sana king kapamilatan ng grasya mo, ingasoy wanda ka ang poding kaparaming tao, ketiking yato. Layon kami sanang matanggap, king alangga mong kayarian. Iliadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tamungan po, ilwal tala, ding panyo tamong maputi, at sa lubong ng tala, ding malalarawan, ning Santo Cristo del Perdon, at Virgen de los Remedios.
tamo po. Gampanan tamo po ngeni, ing pamibayo, king pamangorona, king larawan na ning Virgen de los Remedios. Reverendo Padre Jobert Villacorte, ing Vicario Forano, ning Vicariato ning Holy Redeemer, basa ni ngeni ing dekreto, ning koronasyon kanonika, ning imahen ning Virgen de los Remedios. Cardinal Federico Tedeschini, King Kapamilatan ning Divinong Pakadudo, Obispo ning Tusculum, ning Banal Kapulungan Romana, Pamunto Kapari ning Basilica, ning Banal Patriarka, Prinsipe ring Apostol, Kagalang-galang a perfecto ning Banal Kapulungan ning Arkitektura, King Kayang Kamalan Ampon Lubus Kagalang-galang, Cesar Guerrero, Obispo ning San Fernando. Iba't karing sulat pepadalayo king kaya kaming kapitulo, ikit mi king ing dutong ay mahin ning indo ning Dios, lalam ning bansag a Virgen de los Remedios, a kikilalanan da antimong patulunan ampon induring talasal pantaya ning kabilugan o probinsya, malawot ampon malapit, mi parangalan niya kambening taimtim a devosyon, dakal ng banwa ing milabas, king katedral ning San Fernando, Pampanga. Uling akilala mi king ating maragul a kagalangan kaniting mesabing imahin, at dakadaring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami, ang mga siwa, king ing kagalangan kang Maria, sukat miyabye ampon milaganap, paninasan ming tuparan ampon katman, ing taimtimdang kapagnasan, king ing buntok ning mesabing imahin, ning Nuana Virgen Maria, miputungan niyang gintong korona, kaniting Hulyo, 15, 19,556. Mitipon kami king kaya kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan, ampon mi pagboto na nayunan ding sabla, solemning miyang ipairal ampon patupad, king ing mesabing imahin ning induning Dios, miputungan niyang malakoronang ginto, king kaya kaming lagyo, ampon king metong a solemning kapag masosyan. Urinita, ikami, ipaintulot mi king ika mismo, ing gawa kaniting koronasyon, o kaya nung burian mo, ipagawa mo king aliwa. Miyabye, iba't king syudad ning Vaticano, kaniting kalabing limang aldo ning Hulyo, king banwa ning Ginoo, 1,556, kalabing 8 banwa ning pangapapa ng Papa Pio, kalabing adwa. Firmado, Julio Cardinal Rossi, Prodecano. Firmado, Marco Martini, Sekretaryo. Talakad tamo po. Kalugarang kapatid, may tipon tamong yaning aldo, bang korona niya yung imahen ng Virgen de los Remedios. Ngayon ipapugayan tayo ing Nuana Maria, ing Indo ng Diyos, antimong Reyna tamo, at antimong Indo ng Banal na Kapulungan, makiapos tamo kang ilimbawana, at timtang makiramdam king amano na ng Diyos. Ngayon parangalan tayo ing Nuana Maria, amay kita palak karing kerubin. Manalangin tamo,
Panking kapamilya ng din panalangin na akam tentamo yung kabanalan ng imbiye, ampong malalam akasalpantayanan, kapanaligan, ampong lugod, ngini pagkapilitan tamong gawan, ing kaburyan ng Diyos karing sablang pagi. O kino, pupurianda ka, uling mipno ka kim pakalulu ampong katuliran, bigsak mula ring mga tasalub, dapat tinas mo naman, ding mapagkumbaba. O Ginu, pupuryanda ka, uling mipno ka king pakalulu, ampon katuliran. Binyameke kami impe kamatas diling alimbawa nindibinong kabyasanan mo, ting misteryo ng amanong migatawan tao, at ng birhen na hinduna. Ing anak mo agawa ng mababa ng kamatayan, tinalakad meng maligaya, at likluk making wanan mo, at imong hari ng beto sikluban. O Ginu, pupuryanda ka, uling mipno ka king pakalulu, ampon katuliran. Ing na virhen, akinilala king sarili ng timong talasuyo, making indunin in talapangabos, at ing mibait mayuman king anak na. Ngini, mita siyang may hit karing anghel. Pangadi nakatamangan, ning rina, ning pakalulu, ampong grasya. O Ginu, pupuryanda ka, uling mipno ka king pakalulu, ampon katuliran. Betusyonan mo kami, ngayon kukurunan miya, iting imahen, ning induna ning anak mo. O Ginu, pupuryanda ka, uling mipno ka king pakalulu, ampon katuliran. Mapasag mi Kristo, ang timong hari na ning sikluban, at mamawas kami king Juana Maria, ay hindu ang pong reinami. Lumakad kami sana king pamakiwang iskarela, mitataon ka ring sarili mi, para king kasaplala daring aliwa. Masaya king kabilian king bete, misaneldo, nandaman miya sana yung siwala mo. Mangumbira kay kami, ban magdatun king banwa, tatanggap king korona ni tagumpay. Gampanan tamo po ngeni, ing pamangorona, king Virgen de los Remedios, apanimuna ng Sister Lulu S. Ramos, kayantabe, Engineer Edmar Ramos at kayang familia, at ing pamanyabit lay, king Santo Cristo del Perdon y Caridad, apanimuna ng Brother Romeo at Sister Lota, Katakutan.
talakad tamo po. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Malalangin tamo. O Diyos sa kinumi, kingalangag kabiyasan na pong lugod mo, piniliming Nuana Virgen Maria, maging induning panibatan ng sablang grasya, ay kang makapasubaling paralan, biriyan niya naman maging kasawap ni, ban miganap ang misteryo ng pangkabos mi.
King kapamilya taning upaya rin kayong panalangin, may kapuan kami sanang labis-labis ka rin grasya mo, at tayiran mo kami sana ang gana king misadsad kami king daungan ng alangang kaligtasan. Itaduan mi king kapamilya taning Ginoong Kristong anak mo, Diyos sa may bibiyang pamagaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggamad king alangang ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Esther. Pasibayang linapit, may kipagsalita king ari, i Esther. Sini Claudia king Arapana, tatangis at manyad pabor kaya. Bansabatan itang marok at angka, at binalak ng aman aagagito, laban karing Hudyo. Ing ari, inatsyatnet tiro kang Esther, ing gintong setro. At Esther, tinalakadya kanito, at inarapan ng diretso, ing ari. Nung lubos-lubusan na sa ning ari, ing kayang kayaplo, nga nang sinabi. At nung manakit ko pang kalam, king Arapana. At nung mayapa na pa, ining kayadwanan. At nung ena ko pasewan, alupa. Nung malyari sana, palwalyang metong abandu. Ano no nalabawian, detang sulat apepegawa ng aman, aanak ng hamedatang agagita. Para ipasari napin, ing pangalipul daring Hudyo, king balang probinsya, naning imperyo. Uling makanano kung abatang kabud na makalawe, kabang misasakitan la, ring kakong kalahi, king pamanayara, king mga palyari, karela. Makanano kung agyong tangalan, ing pangalipol, ning kakong lahi. Ing aring aswero, nga nang sinabi kang Reyna Esther, at kang Mardukewong Hudyo. Ako mismo, pigkalob ko ne kang Esther, ing balenang aman. At saka kepa, pepabite, iaman. Paulining tingkana lang palipol, ding Hudyo. Timawa kayo ngening gawang kasulatan, karing miyaliwang probinsya. Inggil king nanumang isipan yung karampatan, para karing Hudyo. Sumulat kayo, king lagyo ning ari, at tatakan nyo king singsing ng panatak, ing nanumang sinulat yo. Uling ing metong akautusan, amisulat king lagyo ning ari, at mitatakan king singsing ng panatak, eya malyaring malabag. Para karing Hudyo, may pawi ing dulong, at may sayala, may tulala, at may kadangal. King balang probinsya, at king balang syudad. Nuya pa man ka rin miras, ing kautusan at dekreto ning ari. Mi kasaya, ang pumpamitutula, busal daring Hudyo. Mi ka pa magtawo, at pa magsaya, balamo neng fiesta. Karing memalen ning kayarian, takalang meging Hudyo. Antina ning ngene, ring Hudyo, meging kaalang-alangnan dala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
aslagmeng masala ing lupa mo ke kami. O kalulusan nakatasaning Diyos at panwanan nakatamu at sunlagyasan masala ing lupa na kekatamu kanita ing lapuat akilala nalak ring kekang dalan at ding bansa palura ing makaligtas nung upahaya. O Diyos, pustan mong ding pansapurian daka sa ring sablang tao. Pastiak masala inupang ke kami. O Ginoo, pastiak masala inupang ke kami. King bansa magsayalas at pasidalit mit mong tula ampat ikaing mimiral panibalan mo king katuliran ding sablang tao. Ikaing tumayid kaharing pansa keti king labwat. O Diyos, pustan mong ding pansa purian daka sa ring sablang tao. Pastiak masala inupang ke kami. O Ginoo, pastiak masala inupang ke kami. Ing kapun pinyena ing kayang bunga ing Diyos ake katamong Diyos bebendisyonan nakatamu bendisyonan nakatapasana ning Diyos
pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Isipan yun na mo itang kasakitan adelana ng Kristo kanitang eya pa pepaitas banwa. At makanyan kayong sukat makasadyang tumalan kasakitan. Ninuman ing mababata king kasakitan, king BIT, pepaing gulot ne king kasalanan. Pablasang king kekabaning bena, ketiking yato, aliwana ring pamita ning katawan, ilaring papagaryana king keyang bie. Nune, bukod namong ing kaburyaning Diyos. Dakal na kayo sayangan a panawon king milabas. Karing bage kaloloko rading hentil. Ing kanawangan, ing mga rok nampita ning laman. Ing alang patugot a pamaglasing. Ing mga siglang pamagsaya. Amip nung yaliwang kalabisan, king pamangan at pamaninom. At ing pangababad, king makasumaming pamanyamba, karing Diyos-Diyosan. Inyapin, paniglondang emunano, nung bakit na kayo makyabe karela, king antikaniting pamibiyebye. Ami ngaring masalusong bulius, ami tatange karela king kasiran. At paulining erapin ay tinjan, ing sangkan nung bakit, inyapin mamagsalita lang kapanyiran tungkol kay kayo. Dapat itingan, pakibatanda arapaning Diyos, ang makasadyang manukum, karing mabye at karing mga mate. At ulinapin, lingya, ukumdyana mo naman, ting mga mate. Inya, ilaman, miyaddanan la naman, king mayap abalita. Banketa, bistaman, king bera keti kinyato, misal da ka na laking atol ding kamatayan, amituldo karing sablang tao, king bera king espiritu, akwara pang makapibebe, king biening Diyos. Ing sablang bage, malapit ng mirinan kawakasan, inya, kailangan panatag kayo, at mga sala kaisipan, baka yung lakwas makapanalangin masalese. May gitking sabla, paneko sanang mikakalugod, mipnong katapatan. Ang tininging lugod, tatakpana, ing dakal, akasalanan. Makabutlat lasang maliwalas, king metong at metong, ding pibale-baleyo, at eyo sasasawan, ing antikanyan. Ing balang metong kaya kayo, at inyang tinggap, ang makapasubaling kalam king Diyos. Inya, antimong mangayap, akatiwalang, mi panibalan, kareting yaliwang kalam ning Diyos. Sukat yu lang gamitan deti, para kingikayap ding aliwa. Nung metong kang talapanaral, manaral ka, karing amanong, antiwaring manibatan king Diyos. Nung metong kang talasuyo, sumuyo ka, kambening sikanan, ababyening Diyos keka. Banketa, king sabla-sabla, ing Diyos mipuriya, king kapamilatan ng Hesukristo,
Kaya mo bukod mga intulid, ing sablang ligaya at upaya, ang gaman king alananga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Talakad tampo. Nuan ka, Banal Virheng Maria, induning grasya at reyna ning pakalulu. Uling ke kami ni Patania, ing talapamilatan, hampong talapangapus mi. I Kristo ing Ginoo. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Lungaldo kay Batnanita, may kakasalan karin ka na Galilea, ingiman ng Jesus at siya rin. Jesus ang ponding alagad na may kumbirhala naman makipagkasal. Inyang kegisanan lang alak king kasalan, ingiman ng Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, ba't ka ko mo sasabyan? Ing oras ko, pamiras, nga may mana sinabi na kanita karing magsilbi, daptan nyo ing nanumang sabyana kaya kayo. Karin atin anam atapayan adarapukanan king danum, agagamitan king pamanos akaugalyan karing hudyo. Balang tapayan mikakalaman niyang 4 hanggang 6 atukong adanum. Jesus nga nakaretang magsilbi, kapmuan nyo lang danum ding tapayan. Kipmuan dalangan pindanum, halos maglapola ring tapayan. Ngeni, sumalok kayong ditak nga ng Jesus karing magsilbi at idalayo king manibala king bangketi. Delara kaya at tikmana naman niting danum at ita pala meging alak na. Uling nakamalayan nung nume di bating alak, ding magsilbing sinaklong danum, ilamong bukod makibalo, inyang manibala king bangketi, inaos ne ing lalaking kinasal, nga na kaya. Inumang magtao, yapag nang mumuna ing manyaman na alak, at potang dakal nala ay ding bisita, kanita nalalaging alak amay na klase,
Dapot ika, ngeni mo pamulege, iting manyaman aalak. Itiya, ing mumunang dili karing makapagmulalang waga, at ipatan ng merapatya karin ka na Galilea. Karin na lintad ing upaya na, at tingalagad na sinalpantayala kaya. Kay ba't nanita, Jesus, linusus siya ka Fernaum, kambyan ng imana, ring kapatid na, ampon tingalagad na, dapot mapilan lamong aldo, may natili karin. King maya pabalita ning Ginoo. Luklok tamo po. Muna po akong mapse, maya pa oras, ampong kapasalamatan, ring kalupatamong bininyagan, lalong-lalo na ring magdebosyon, King Virgen de los Remedios, ampo king kekatamong Santo Cristo del Perdon. Buri king pasalamatan, yung kekatamong gobernador na may miyang ordenasa, para bang kanita, ding sablang talasalpantaya, lalong-lalo na ding devotees. May kapanoon tamong magsadya at makapakyabe kaniting kay katamong kapag masusyan ngayon half day po in work ngayon aldoyti. So dakala salamat po ko kambera rin kay kayong kayabe kay katamong gobyerno. At may kapanoon tamo po bang kanita pasibayo. Abe palagay ko metong yung pantunan tamo muna manini, uling karing mga labasan, panahon na ning pandemya, tamo'y kuwa talaga itang abe-abe, malapitan, makanyan. So, pasalamat tamo kay nga pong Ginoo, di ni nakatampangit may katagon muna, puwang patungmasusyan, kambi ning mabilog ka Santa Iglesia, yung kapiestana, ning anibersaryo ning pangabayit na ning Birhen. Laluin tayang maulaga in the Birhen. At yung kikatamong debosyon kaya, betong yung pamipasyag ng kikatang pamangilala at pamipasyag king katutuan na yung Diyos king pamamili na king indong Birhen, talagang pipakit na kikatamo, king kayang lugod, pakalulo, at pakamal. Anyang inawas na yung metong ataong kalupatamo, at may Bisaya, may Mintuya, at may kiramdam niya king amano na ningapang Ginoo. Inasat miras kay katamo at bait ni in talapangabos ng yato ing amanong bikatawan tao alang aliwa nuning ginutang Hesus Kristo. At siyempre, may tipon tamong ini, mantimoy bano-bano magagawan tamo, pang 67th year na nepo, ining anibersaryo tamo, king canonical coronation ning imahe ning kay katamong Indong Birhen Maria. Labantala rin kay katang pamamasa, bandeni dinanda katamong sala, banlalo tamong apalalaman, ining papasyagtang kabaldo, kapamilatan rin kay katang kapag masusyan. Nandin damye po yung mamunang pamamasa nandin, iba siya king libro ng Esther. Na makananong Esther, may kisabiya, may milatan niya king hari. Bakit? Kasi rin kayang kalahing Hudyo, buri na lang papate,
aman. Nyan linapit siya king hari. At sabi na, eko po agyong kabud ko nalalalawan at malipol la rin ka na akong kalahi. Nung malyari sana, gawa kayong dekreto, para bang kanita, ing burinang malyaring aman, inimilele at ela malipol din ka na akong kabalen. At makanyan pininggewana ng hari. Miligtas la rin kayang kabalen. Inimanti mo ang lalarawan niya naman ng kakatangindong birhen. Naikit na katamo, pinanbanwaning milabas, kay ba't na ng gera, ala ko pa po kanita. Inistoryara ka na ako, dama ka na nung makalunos-lunos milyari, king kakatamong lalawigan. Kay ba't ng gerang hapon, may kapamig sasagsagan, ating violence, makalunos sila rin mga lati pakakalulo, ating patayan, maselan ngara. Ika makapunta king meto nga baryo, na lumuwal ka pang kumpleto katawan kanu. O yan ang istoryara kanita. Makatakot. At pasalamat tamo king agyag na ng Espiritu, king katang minunang obispo, may desisyon niya bang kanita, kapamilatana ning pamagprosesyon, pamagdebosyon, king indong Birhen de los Remedios, may kakapayapan, magbalik impami kakapatid, at mirina lang pansin, deng mililele, deng mga lati, at pakakalulo. Masanting pong ganakan ini, ulim po tangalatan ng agaganaka, masisira na, itang kekatamong pamiyog ni, king milyari, king bilabas. It's good at times to go back to the past and allow the past to bless us. So niyang makanyan pining milyari, mesikan in devotion, king indong Birhen. Inyasat ing kakatamong obispo, kanita. Cesar Maria Guerrero, God bless his soul. Medya diyang kapahintulutan, baning imahe na ning indong Birhen, may korona niya. Bang kanita lalong sumulong ing devotion. Kaya, at ang ganang yan is 67 years. O yan, in devotion, lalaganap. At kaniting kakatamong ana mapulot pitong banwang kapag masusyan, may militamong tema. Nawining kakatamong pigunaman, kilob da rening pabanwa, September 8 to September 8, 2023, hanggang kayong tutuking anibersaryo ng koronasyon ng mabiyeta pa po kanita. Nano yung pekadiwa, sasabihan tayo king indong Birhen, kapamilatanan ng kakatanggewang pamangurona kaya, kaniting Aldo, sasabihan tayo kaya, kalupa mong mikapmuan king grasya, abayan mo kami naman mga pno king grasya. Na makanano kang mikapmuan at mengat mo, makanyang kami naman sanang mangat mo, uli kami, mikapmuan kami naman. King kaduang pamamasa, paganakana kay katamong San Pedro, na imbalang metong kay katamong at inyang tinggap kalam, imbalang metong kay katamong. Mo sasabihan, uling alakan pera, alakan tinggap kalam. Biyaya liwa, impekalob ng kalam ng Diyos. At yung kalam may ni, mo material. No dindam tayo din, yung sinabi ng San Pedro, king kaduang pamamasa, yung kalam, mapalyaring luntoy aking kasuywan. Yung kalam, malyaring lunto, kapamilatanin pamanaral, king amano na ning apong Ginoo. So dakalya ing kalam apik kalubna ning apong Ginoo himbalang metong kay katam. Uy ni siguring metong tangaduan king indong Birhen. So paano katam nung nanim pigkalam na ng Diyos kay katam? Para bang kanita po tang akit tawing pigkalam na ngayon eh. Uy ni mo naman anting pakibat king panagkat na San Pedro. King gamitan tamo para king kakayap ikasaplala at panyulong ng biye,
ning kaparang tao. Kini king kikatang Archdiocese, at intang metong gagawin kapamilya taning Social Action Center tamo or SACO. Okay? Nangkay po po tang ating sakuna, maging dalan niya, bang kanita manyad kasupan. May ngari mong tubo, nindanum, bantumalang kining kasupan, at miras karing mangailangan. Kapilan pa mo, huwining milyari, anyang may bagyuan, may ngalbog, at balo kong gangin itin pamakalbog, karing kapatid tamo. So, aga nakatala, may daki kitang kikatamong kayatinan at kalam. At metong mo naman gagawa na ng kikatamong sakop, Social Action Center, yapining sa sopan la, ring masakit. At yung pupunta ka rin, manyad panulog. Detang bisang mag-start, mga lating business, malyari la pong pandaman, kinditak interest. At metong maulaga, agagawa na naman yung kikatamong Archdiocese, yapining atin tamong sa sopa na mag-aral. Banwa-banwa, miras na lang yan yung 500 deng susopan. Kapilan pa mo this year, deng may sopan, make it lang 200 deng may graduate. Kita pong Aldo, may kipag-meeting ko keng governor, kaya Brenjao, at may saya ko no karakal po rin taong anak, kaya nakanbenta ka rin. Huling, yung kakatamong governor, pamanimuna na, susopa na pala, yung akit ko bala ko ting meeting. Deni pala mag-aral la, at atsula ka rin, dirinan lang kasopan. So po, ang makanya nakakitayang malilyaring anti kanini, ang sabi tamo, potang misaup-saupan, susulong imbye. Pero, ating gumuring idagdag, waling sinabi ng San Pedro kay katamo, lawan yun nung nanimpigkalam na ng Diyos kay katamo. Sabi ko, miyaya liwa impigkalam na ng Diyos. Pero, atin yang metong pigkalam ng Diyos, tinggap tayangan. Ating minunan tinanggap kanini, yapin ng Birhen. Baliyo po ng ninoy tangkalam ay ta, alangaliwa, nune, yung anak na ng Diyos. Bipagkalam ya po kay katamongan. At doon sa sabyan tamo kang Birhen, sopan mo kaming mga pno mo naman king grasya, itang grasya nga manuan tamo, mo material. Itang grasya nga manuan tamo, alangaliwa, nune tinubod ng mibait kaya ng Diyos, yapin ni Jesus. Kapilan man sasawap tamo, kayabe, ing apong Ginoo, atin mo naman atin kulang. Apilan man ating kang gagawan kayapan, pero papasyag, ing dadaki tamong Kristo, ating kulang. Patse bumalikan tayo po, ining krusada, lalong-lalo na kanitang minuda, malati ko pa po kanita, botang dalada ni, ing imahe ng Birhen ng poing Santo Cristo del Perdon. Dito po kasing edad ko kayo. Potang magprosesyon, makatapak. At tatandaan niyo po ita, makatapak. Ulitan tanan tam. Ining prosesyon o ining krusada. Krusada, nening, penitensya, at karidad. Okay? Penitensya, ampong lugod. Kapilan man at suya kay katay Kristo, atin mo namang kayawsan, magpenitensya tam. Yan yung minuna ng sinabi kay katamong kainan din, San Pedro, king kaduang pamamasa. Kakalingwan, tandaan niyo, na makananong Kristo, dinala niyang kasakitan. Ing gagawang mayap, ing mangat mo, na dadalami Kristo, malalagwa. Niya kailangan niya ing penitensya. At balo ko po ngayon mareklamo tana. Ditak mong bagya, suffering, dengaliwa, manton no lubid. Nga po.
Pero rengalwa ila si serious ata, letting yamu, kamitan da, niya manabulang gat. But joking aside, metong yung kayusan kay katamo, intutuki kang Kristo, nung bisata mangat mo, biasa tang magsakripisyo. Nung tutukita kang Kristo, dapat tang manakit kamaldugan, kitang dala ng tang kasakitan, ante mong sangkap ng kekatamong pamangat mo. Ikayo po siguro, denasan nyo na yung mangat mo, potang kaya rin ng kekan susupan, alalang kapasalamatan. Experience na po ita? Well, atinang minunang may ka-experience kanita, yapining bait na ningindong Maria. Yan nung tinggap tayo Kristo, luntoya naman ni Kristo. Pati na potandaranas tang kasakitan. Pero yung makayaliwa, potandaranas tang kasakitan, manakit tang kabaldugan. At San Pedro mismo, king kayang kaduang pamamasa, sinabi na, ilele, yung pamagtamasa, king easy life, sabi na, king katakawan, nga na. Eh? So, easy life. Pakikwanan tang may sob-soban. Pero bang kanita manakit tang kabaldugan, king sakripisyo, king pamagpinitensya. Eko naman buris sabihan, na mag-umbisang ini, nung nukarindo darlan, din Birhen Maria, ang po yung Santo Cristo del Perdon, sabihan ta ka rin tao, yutos na ni Arsobispo, magtapak tamo, alipo ita. Noon yung sasabihan ko, itang diwa, nanitang kekatang kapag nasa nitang diwa, ni makasadya kang magsakripisyo, at ating kang kekan didisiplinan kay sarili mo. Baning kekatamong kayungyungan king yato, miyungyungya king Diyos, miyungyungya kang Kristo, na tinggap tamungan, antimong kalam, ay bat king apong gino. Yan sa sabihan king Birhen Maria, kalupa mong mikap mo ng grasya, abayan mo kami mga mumunaman king grasya. Potas sabihan tamo pong mikap mo king grasya, Maria, palagay ko, etapi sa sabihan kining material. Uli nga alang mababanggit na dakalya pibanjan, Maria. Intutunan nini, betong yang pakakalulu. Pero, impe kamuulagan ng diling bandi, yapining grasya, Kristo. At yan mo naman intinggap tamo. At yan yung nakikatamo. At makananuta ka ng mangat mo. Makananutayang pangat mo, Kristo. Dindamdamo ka ng Ebanghelyo, na makananong kasalan, mayag ka Maria po, Jesus, sa poreng kayang disipulo. At anyang mira si tampunto keng kasalan. Impong kasalan na niya kalupay kay katamo. Pila niya ang oras. Kaya pong Hudyo, at least 1 week. Makanya niya po yung kasalan. Kanito. Niya masaya. Uneng, may kurilyo. Itang babye tula, yan po yung simbolo na ning alak. Kaya paltan. Apo balo nung experience yun ng may kurilyo. Ako experience ko na. Misan, migtawo ko po. Muling anibersaryo ko. Dati pa siya magtawo, sobra-sobra. Pakiisip ko tindatang dakal. Pero sobra. Misan, inisip ko, sabi ko, si Sir makanya na mo. Niya po nung datang, may kurilyo. Dahil bisita. Pasalamat ko rin hindi na tangatilan dadala. Cake. Yang penganda. Yang penganda. Ing makukurilyo, itang bala mo, makarine, siyempre. May kurilyo lang. Alang-alak. At ikit na ning dundong birhen ita. Bala mo, kay katamo, anyang kaibat na ning gera, magulo, hindi tayo mo darandaman yung Birhen Maria, sinabi na king kayang anak, Jesus.
Alanong alak. Pero yung sabihan, may takpan ng tula. May takpan ng kapayapan. May takpan ng pamikakapatid. Uling magugulo, Pampanga. At minantabi indong birhen, kambi na rin kayang anak. Anti na mo sinabi, kim pamamunta na kay katamo, daptan niyo, isabyana kay kayo. Daptan niyo. O yan, impe ka maulaga. Impe ka maulaga kay nga pong Ginoo, yapin ng kayang amano. Kapamilatan ng kayang amano, dakalamela lang. Lilanganing sabla, kapamilatan ng kayang amano. Let there be light. Let there be, let there be. Kay bandang tawli, yung kayang amano, may katawan niyang tao. At yung may katawan tao ngayon niyang datangan ng katamo. Ito mo yung sa simbolo na ng Ebanghelyo. Kapamilatan na rin kayang amano, may diwa, kimbiyan na rin tao. Dening utusan, kasaw, yung kasal. Anya sinabi ng Maria, lana lang alak. Pamiras, yung oras ko nga na. Nung pekapakirandaman niya po, yung Ebanghelyo, yung umpisa na, anyang 3 aldo nga na. Kaya mo po kabod, after 3 days ita. Tingnan po buri sabihan. Huling kang San Juan nakita mo, after 3 days, Jesus will rise again. The resurrection. At kay nanita ka rin ay biye, yung spirito, yung alak, ang timawari, mamiyetula. Pero, bayo pamiras ita, pikalam na Jesus, yung kayadwanan. Daptan nyo yung sabyana. Ating landepatan, ating contribution ng Jesus, amano. Katmon nyo la rin, gana. Katmon nyo la. Ating kanong pilan tapayan, pilan lapod tapayan. Ay ko man pala makiramdam. Pilan la? 6. Nepo. So maglaman la ka ng 20 to 30 gallons. So multiply mo na kitang 30, 180 gallons. Ita. At nga mababanggit kay Ebanghelyo. Anya sinabi ng Jesus, katmon nyo lang danom din tapayan. Na sinabi rin talasaw. Dinan mo kaming panyalok, na sinabi ito. And that is their contribution. Mababanggit ito. Sinalukla at kitmonde. Katamo mo naman. Podang atin yung paggaway nga pong Ginoo. Atin tamo naman gawan. Atin tamo naman panyalok. Tamo sasabihan, Ginoo, o hindi po sanang malyari at ika ng bala. No. We need to contribute. Then italasaw, their contribution, dimpanyalok ang pondanum. Hapna mo po, maganakala pa rin ng manyalok. They obey it. Katmon nyo lang, kitmon dalo, ang gaking labi. Pekakatmon dalo. At, yan nasabihan kay katamo, nung baka nanong bilyari, making alak. O yan, ing pamangat mo. Potang itamo, makiramdam at maminto, king hapong Ginoo. Then we will do what we can on the basis of our listening to God. Kanita mangat mo. Kanitata mangat mo. Siguro dakal na lareng mangat mo kay katamong ini, may bugta na mag-give up. Uling tama kakat mo. Baka puta, itong first step, tayo gagawan. Makiramdam ta pa. Makiramdam ta kay nga pong Ginoo. Makiramdam ta mo, nanong sabihan. Ulit ang danan ta mo, isinabi na ng Birhen, daptan niyo
na ano masabyana kay kayo. Makiramdam tamo na ano sabyana, then on the basis of that, we act. Makanyen mangat mo. Kanitin kay katamong kapag masusyan, manano na sanang sundo na katang sosopan ng indong Birhen Maria. Parabang kanita kay katamong abe-abe pamangat mo, magumpisa tamo kay pamakiramdam kay apong Ginoo. Uli nga makibalo, no makanano tang gamitan ing may pagkalam kay katamo. Pangadiyo ko kami po, pangadiyo kaming pari. Pero bang kanita ining kay kaming kapag masusyan, kaya ba yung ini, balikan mi mo naman nung nampikkalog na ng apong Ginoo kay kami. Di na kami naman sanang malalam alugod king pamakiramdam king nano masabyan ng Kristo kay kami. At yan mo naman yung pangadi ko para kay katamungan. At katataulian, den pong kay katang alikom ngeni, den kasopan ay biya yung material. Den po gamitan tala. Uling manalakad tamo pong meto nga parokya. At yung parokya ngayon gawan tayo, karing kapatad tamong aita. May kaparokya tapo ka rin. Okay? May kaparokya tamo. At manano na sanang kaniting kay katanggawan, din kay katang kapatad aita. Dakayanan da katamo naman kay may pagkalam kareda. Ekpo sabyang kening kamuti ang posagin. Ali. Doon ito niya nung pagkalam karela nga pong Ginoo. Kasalpantayanan, tiwala. Kaya nga pong Ginoo. Huling. Akit tayo Santa Iglesia. Karing kayang programa. Pero kailangan lang rin programa. Akit tayo Santa Iglesia. Kaya rin organisasyon. Akit tayo Santa Iglesia. King taong ing kayang kasalpantayanan yung biyena. Misan po, sabi ko na, karening kayabi ko seminarista, neng kaya ating kang akit tao, kaya tayo mandugo, kaya ang sisimba neng kaya, talasawa ya, laseng guyeng asawa na, otang muli ya, left and right, mga bugbog ya pa. At inyang anak, adik ya pa. Kay ba tining kayang anak kababae, tinok nang iya, kayang pa mag-aral. At megluklok mo niyang tuki-tuki, maski kanino lalaki. At kay ba't, intalasawa ngayon tatabili, kingapong Ginoo. Tatabili, king kayang kasalpantayanan, kingapong Ginoo. Kaya niya mapiye, kingapong Ginoo. Kaya niya mayakit, Kristo. Eko naman po sabihan, pay naman yun ore nga asawa yun. No. Node, papakit mo kini. Numakananong impamangat mo, kaya mayakit ka rin atinan, mayakit siya lalo, kaya rin at siyo, king kasalpantayanan. Lapitan tala po, lumwal tamo ka rin kay katang parokya, at puntalan tala, din yung tao nga rin, banda kayanan da katamo, king karelang kasalpantayanan. Makabane po, niya, Amen. Tamo po. Unum Deum. Sasalbantay ako, King Diyos.
ipang mayupayang tutu, alinalang king banwa, ampon inyatu. Sasalpantay ako kang Hesu Kristo, anak ng bugtong ninyipa, aginutamu, pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibait kang wana Birhen Maria, minasalalam ng upaya Ponsyo Pilato, mi pakuking krus metet mi kutkut, inipaya ka rin metet. King Katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa makaluklukwana ning Diyos ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mo kum ka rin mabye at mengamate. Sasalpantay ako king banala Espiritu, king banala kapulungan Katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng yering mete at king bie alangangga. Sasalpantay ako, Hinguli ng Yesu Kristong ginutamon, tinggap tamo'y maglabog grasya ng Diyos at ipagkalaman tamong pangapanalan. Manalangin tamo ba ng Diyos, lalo ng itugtog ang grasya na kikatamo. Yung pakibat tamo, Ginoo, kapuan mo kami king grasya. Asya mo. Age, aatsuke kayo, aemo sa iba't king Diyos. Mibiyebye tamo sana, king belwan at katutuan, king sabla, grasya ngang tinggap tamo, iba't king apong ginu, at alata mo nga pagmapuri, antimo waring iba't karing sarili tamo. Intamo king Nung kapilan miracle ing mengarapat a kasalanan, kanita naman lalong lingkas,
ing grasya ning Dios. Ding miyong yung king pamanyapat marok, king bisyu, droga, marok ka impluensya, korupsyon, pangatampalasan, at pamanabuso king upaya, itimawa na lasa, uling pailalamla, king upaya, ning grasya ning Diyos. Manalangin tamo king Alang ninumang tao ang mabibye para king sarili namo, bandi na katamo ning Ginoo. Ingbye, agrasya at peparam ning Ginoo kaya katamo. Gamitan tayo sana, king pamamye kapurian king Diyos, at pamanyuyo karing kapara tamong tao. Lalo na ring pakakalulo at biktima ning mayayaliwang kalamidad at salot. Manalangin o king kapnuan mo kami, king grasya. Antimong mangayap akatiwalang mi panibalan, karing niyayaliwang kalam ning Dios. Sukat yu lang gamitan deti, para king ikakayap ding aliwa. Ding pagkatiwala ng grasya kay katamo ning apong Ginoo, panahon at oras, talento at kagiwan, kayatinan at pipandian, gamitan talasan ng masalese, emo para karing sarili at pamilya tamo mo. Nune pa naman, para king kasaplala ring aliwa, lalo na ring peka malating dili, karing kapatid tamo. Manalangin tamo king Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Ing Ginong Dios, delane kanita ing tao, at binili ne king hardin ning Eden, banggambulane at lingapan. Maging responsable tamo sanang katiwala king yato, karing bagay lelangan ning apong Ginoo, king makapadurot kay katamo. Antimong metong karing mawulang ain ning kapanyamban, amalyari tamong iampang kaya. Manalangin tamo king Ginoo, kapnuan mo kami, king grasya mo. Nung yakabud anak na, binyenepa para kay katamo, ipagkaimot na pakaya kay katamo, ing malyaring ay biyena. Ilakota mo sana ing pangamayimot at pangamakwenta, karing babye at sasaup tamo, karing kalulu at mangailangan, ban maging kawangis taya, ing maganakang Diyos asasamban tamo. Manalangin tamo king Ginoo,
kapnuano kami, king grasya Kapmuan mo kaming grasya o Ginoo, na makanano meng kipmuan ing Nuana Virgen Maria. Ikami sanang mikakapmuan king grasya mo. Kapan milana, tad mi, karing grasya ang tinggap mi. Ikami mibendisyonan mo, maging bendisyon kami naman sana, karing kapatad mi. Ikami mo naman sana ing maging pakibat, karing panalangin da. Idadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi.
Kalugarang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakundawon, matang kaparapan ng Diyos, pambayupayang tuto. Okay no, tanggapan mula sana reting kay kaming ayin ng kapayapan ampong kapurihan, kaniting maligayang kapikaganakan, King Nuana Virgen Maria, Virgen de los Remedios, Hindu at alapamyening grasya. Kay kapamila taning manigobrang upaya ng Banal na Espiritu, gawan may iting daraon may sakramento na ng kaligtasan may. Bang kanita, iting kapikaganakan at tinatag ng Kristong talapangabos may, at imang paralan ng pangasut mi kaya, para kay kami maging panibatane ng palang grasya at manatiling sibol ng alangagang kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, ing kinu mantabi keke, At keka antimuri, itasyulare ang puso'y. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ng Diyos. Iti karapat-dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos, impurya ng pong pasalamatan na ka, nuka rin man ang pong kapilan man, o kinu banalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Tunay ang Diyos at tunay ang tao, yung pinili mo at mong bukod at alapamilatan, pilatan mo at yung pamilyanan ng ketawan. Mabiyang alanganga, ban mamilatan niya para kay kami. King misteryo ng kabyasnan ang pong kayapan mo. Biran mo king Nuana Virgen Maria, Hindu ang pong kayantabi ng talapagligtas. Isundo na king banal na kapulungan, ing misyon ng timong Hindu. Ning pamamilatan ang pong pamamatawad. Ning pamanalangin ang pong grasya. Ning pamakisot ang pong kapayapan. Ing lugod na papakit ng timong Hindu, lubusan ng kalam Kristo. Ibukod mong talapamilatan, kay nuna kabut tatanggapan ing kayang upaya. Ikaming kayang anak, king kaming kapagsubukan ang pong takot, kapikakunwan ang pong kaligaligan king biye, kambening kapanaligan lalapit kami king Nuana Virgen Maria, maniga po kaya ang timong indunim pakalulo at talasuyo na ning grasya. King tulami, daralit kami king ligaya mo, kambiring koro ring anghel, namingan masikan pupuri keha. Ikapin ng panaloy pa, ating meto lelangan matampanak ang pupurihan. Uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king kapayan ng Banal na Espiritu,
pagkalam mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkanita, maribat king kaya silag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon, miyampangya king kaligaya ning lagyum. Uli na nito pa, panigapumi, palukob ang pampabanal mo lang king spirito mo, reting ayin at daralamit daraon keka, ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, amen na bilin kay kami, pag magmasisyan bila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang binging may pagtaksila niya, kinwana yung tinapi, may pasalamatan na kampong pinuri, piraso na yung tinapi, dinuwang na iti ka rin kang disipulo at ngana. Kung niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kaya. Makanyan mo naman ang kay batan ng apunan, kinwane yung kalis. Pasibayo, may pasalamatan na kat pinuri. Ginwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Punanya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ng daya, yung daya ng bayo, apo nga lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para ka ring sablang tao. Banketa, pipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayong mister ni kasalpantayanan. Yang ngayon kakarakan mi o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamailasa, ampong kamatayan ng anak mo, imaligayang pangasubli ng bebye, at impamaitas na banwa. At layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawan mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye, ampong banal na sakripisyo. Baliktad na yung mitong pakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan mo. At kilalanan na yung may dawon king biyena. Apauli ni sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ng misut keha. Ikaming mipasiknangan king katawan ng pong daya ng anak mo. Mikapmon kami king banal ng Espiritu. At naging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami siya ng metong mong alanganggang daon keka. At papaliryan na kaming rakayanan king pamimananding banal. Muna kambe ng Nuana Maria, kapinwan biren na induning Diyos, yung biren de los Remedios. Kambe ng San Jose yung esposa na. Kambe ng mga apostol, kambe ng San Fernando, Beato Pedro Zuniga, ang ponde sa Blang Banal. Paulining pamamilatan na, manalay kaming birinan kasopan na lang patan at king harapan mo. Oig pa, iti sana ngayon ng pangasot mi keka,
pasulungan ng kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla, king mabiro gayato. Pasiknangan mesana king kasalpantayanan ng pon lugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke ti king yato. Kambe ning talasoyo mo, i Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, ampon ning mabilog ang balayan, agewa mong sariling keka. Mapamakadulong igpa, pakiramdaman mo ing panalangin ting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo. Lunusan mo ng mga tipunan ding sablang anak mo, no ka rin na paman makasahot. Ding kapatad ming mayangon na biye, ampon ding sablang keka, may matula, ampon memon na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong no ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mo nga lang angga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, king uli na ipagkalud mo king yato, ing sablang bage mayab. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupay ang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurihan dakat parangalan, manggaman hingalang angga. Pupurihan dakat parangalan, manggaman hingalang angga. Kibli mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ini kay katang kaluguran ay pa, at tamongan madalang.
Ikabos mo kami kin sablang Maroko, pa, malikot mong pagkalubing kapayapan kin panahon mi. Ban kin kasopan yung pakalulo mo. Parati kaming mitimawa kin pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan kin sablang kaligaligan. Kabampanayan ng pompag sa mi. Impanyatang ng mipnong ligayan, intalapagligtas mi, Yeso Kristo. Kariyan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O Diyos sa ipami, ing kinume Yeso Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo, mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Noon napansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layo ng pamayapan mi, apong pisan metongan, agpangking kaburyan mo. Ika mabibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Matulatan ng ipakit, imigakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayungan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis, king apunanan ng kordero. O Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas mi nga mano mo, kumayap na ako.
katawan na aking puso ko. Palitulan na kita at uplayan. Kita iratunayan. Sang kabayanan. Karing aklis rating haliwan.
Inuhikang layon kong tukihan, itiyasan ay tulutan. In puso ko pagulapan na hingi ka matagwan na puso ko panintulanan miratun yayi eka miratun na Manalangin tamo. O Diyos sa Ginome, ngayon binayo mo kami sikanan, kaniting sibol ng kaligtasan ng pongbiye, pagkala mo kay kami, king kapamilatan ng grasya na niting sakramento, at king saob din panalangin ng Indong Virgen Maria, ing Virgen de los Remedios, ing lalo kaming miyugne kang Kristong talapamilatan, at lalo kaming maging tapat, makapakisanmetong king misteryo ng pangakabos, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Adyan tayo, ing panalangin ning kapaglarinan, kang Santo Cristo del Perdon y Caridad, apanimuna ng Police Executive Master Surgeon, Cherry G. Pangan. O malam, ampong maganakang Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod. Lingusan mo kami, king pakalulu ampong kayapan mo. King mitmong kapakumbaban, at yu kami king arapan mo. At kabang pigugunaman mila, kambening maragulalugod, ampong lunos ding sugat mo, agaga na kami ing sinabi ng propeta David. Bisbus dala ka ring pako, ring gamat ampong bitis ko, at binilang dala ring sablang butol ko. King mipmong kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ika mo kabud, ing makabibyelunas ampong kapaldanan kaya kami. Mi pako kaking krus, ulining lugod mo kareng tao. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod, lunusan ampong pakayapan mula, ring kaladwa, ampong katawan ming maralas midudungisan, kareng kasalanan aararapat mi. At antimong kayablasan, kingalanganggang lugod ampong pakalulu mo, ikintal mi ng malalam kareng puso mi, ing tune ampong mabye kasalpantayanan. Matibe kapanaligan, ampong alanganggang kapalsintan keka. King sablang kagiwan, ampong sikanan mi, tuparan ampong igalang ding kautusan mo, at pamintuaning kaburyan mo, emi na ipaintulot, ing makawani kami pakeka, ngeni ampong kapilan paman. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod,
Ipanluwalo mo kami, king sablang marok. King oras ning kamatayan mi, ausan mo kami. Kambeda ring sablang banal, puryanda ka. Ikang mabibye ampong magari, kambening ikpa. King kametungan ning banal ay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ing panalangin ning pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios, apanimuna ng Sister Teresita Sanchez. O kalinis-linisan ay indunin Diyos at indu minaman. Reyna ning banwa ampon yato, kapag mulalan a Birhen de los Remedios, antimong malugod a anak, ang makapadurot kintrono mo, at makasiklod arap ning dangalan, ameking induna ka nin Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya para keka, at para kay kami maragul namang tula. Tatagulaling mi keka, ing pangataw mi, ing pibale-bale mi, ing sablang meging kay kami, alang-alang kindakal ng pakalulo nin Diyos. Ing balen mi, ampon ning mabilog a probinsya mi, bamong ampunan iting sabla at lingapan. Layon pakibilang mo sanang bandi, mong tune. Manibat kimbanwang pakasautan mo, nung no ka meging reyna, siping ning anak mo, Jesus, itangad mo lake kami, ring matamong makaindo, ampong makareyna. Ika na sana, in talaga paglingap, king kailan dang malit, ding anak mi, king kahinihinan, ampong kapamintuan, ding kayanakan mi, king ikasaplalara, ding balen mi, king katahimikan, ning probinsya mi, akibaitan mi, alang-alang, king kabriya ning Diyos. Ngening miptungan kang korona, antimong reyna, ampong indu ning probinsya mi, ngening gugulisak da kang patulunan, ning kapampangan, uyab ning kapasalamatan, karing dakal akalam mo, apig kalob mo kay kami, darawon mi ing pangataw mi, at ing sablang apakyabutan mi, apig kalob ning Diyos para king ekonomi. Kahabang maglakad kami, ketiking karinan ning luwa, ing matibe aming kapanaligan, yapin, ing nung miras na intauling aldo, paglago mi ketiyato, antimong kahiablasan, ning tapat ming debosyon, ampong kasayuan keka, tanggapan mo na kami mansana, king banwang pakasautan mo. O kapag mulalan, a Birhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, tulan ning kapampangan, bendisyonan mo kami, at emusan nakakalinguan, king ika indu ampon patulunan ning probinsya mi. Amen. Lukta mo po. Pakiramdaman talangeni ring mapilan na amano, iba't king Vicario Forano, ning Vicariato ning Holy Redeemer, Ireverendo Padre Jobert Villacorte. Maya pa bengi po kaya kayungan. Iting sabla-sabla pong iti giyawanangan po ning apong Gino. Obra na ning Dios, inyang eganaga meging mayap at kaniting aldo meging ganap. Palakpakan tayo po yung apong Gino. Makanyan mo rin, pabusan nyo pong sambitdan ko da, ring ginamit na o gewa ng instrumento ni nga pong Gino, bang kanita maging niyang posibli at masanting iting kaya katamong kapag masasyan kaniting aldong iti. Ing mumuna pasalamatan tayo po ing kaya katamong meni muna king kaya katang kapag masasyan kaniting aldong iti, ing kaya katamong arsobispo,
ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias. Pasalamatan tayo naman po yung kakatamong Arsobispo Emerito, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. Ing kakatamong Provincial Government of Pampanga, apanimunanan ing kakatamong malugod a Gobernador, Honorable Dennis G. Pineda. Ing Office of the Governor, Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, Pampanga Police Provincial Office, Provincial Tourism Office, at syempre yung kakatamo ring Vice Governor, Governor Lidia Nanay Pineda. Ing City Government of San Fernando, apani mo na ng Honorable Mayor Vilma B. Kaduwag, Office of the City Mayor, City Disaster Risk and Reduction Management Office, City Public Order and Safety Coordinating Office. At ing Vikaryato na po ning Holy Redeemer, at niya pong atlong balen sakupan, eya mo po meto nga balen at duda pong balen. Ing balen na ning Mexico, ing balen na ning San Luis, ang po pa ing balen na ning Candaba. Kareng sablang mayor na po ning keng kaya katamong sakupan na ning Vikaryato, dakal-dakal pong salamat. Mumunang dili king municipality na ning Mexico, i-Mayor Teddy Tumang ang Popa i Roding Gonzales, at makanyan mo rin municipality na ning San Luis, i-Mayor Jason Sagum, at kay bating keng municipality na naman po ning Candaba, i-Mayor Rene Maglangke. Dakal-dakal pong salamat king pamanantabeyo po. Makanyan mo rin pasalamatan tada naman po ring pari king Metropolitan Cathedral na ning San Fernando, apani mo na ning kaya katamong Rector, Reverend Father Manuel C. Santa Maria, at ing kayang Vice Rector, Reverend Father Omar Niño V. Defensor. Ring Cruzada de Penitencia, pani mo na po nga pong Jess, ang popoya pong talk, at ring kaya katamong Permanent Committee, dakal pong salamat. King Archdiocesan Liturgical Commission, apani mo na ng Reverend Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano, dakal pong salamat. Ingkeng kaya katamong Media Communication on Commission on Social Communication, Reverend Father Al R. Manakmul III, dakal pong salamat. Reng may kantata mo rin po na din king Cathedral, Reng Mother of Good Counsel Seminary, dakal pong salamat. Reng miyayaliwang ministries na ning king Vikaryato ning Santo Cristo Redentor, Reng Ministry on Altar Servers, Ministry on Lector and Commentators, Media Ministry, Music Ministry, Youth, Extraordinary Ministers for Distribution of Communion, Greeters and Collectors, Mother Butler Mission Guild, dakal pong salamat. Siyempre, karening kaya katamong choir, ang popang karen kaya katamong string instruments, talagang tunay ang masanting kaya katang mismong kapag masosyan, uling anjayin karelang mismong pamag-breaking kanta, tunay ang makayama. Palakpakan tala po rin kaya katamong may magkanta. Dakal pong salamat. Karing kaya katamong sponsors in Sunny Philippines, Non-Light Philippines, Holy Art PH, Converge ICT Solution Incorporated, Bloom's Events, Styling by Aden and JP, Dinal's Catering for the Tiffany Chair. Pero siyempre, bado ko po yan, bring pa sambit lang kayang lagyo, pero sambit lang kaya po yung kayang lagyo. Ikong Glenn Canlas, dakal pong salamat. At siyempre, etala mo rin kakadingwan, rin kaya katamong pari king Vikaryato, ing Parish Priest ning Santa Monica, iya pong Arnie, ing Parish Priest ning San Miguel Arcangel,
Anao, Iapong Paul, Inking Santo Domingo Parish, Iapong Mon, Inking San Luis de Gonzaga Parish, Iapong Nick, Inking Viren de Lourdes, Reverend Father Carty, at Inking Nuestra Señora de la Merced, Iamong Aris. Kaya kayo nga po, kapatid ko pong pari king Bicariato, dakal pong salamat king suporta at tiwala, at iya po maging matagumpay nung ating sabilang kapag masasyan. Retang mesambitla o iman po mesambitla, bado na ko po ni nga pong Ginoo. Bala niya po yung nga pong Ginoo, ang mablas king kaya panyo. Kaya kayungan po, aminta mo rin po keti, dakal pong salamat. Bungan, kayari ning banalamisa etamo pumumuli, abe-abe talang iyatad, ding malalarawan ning Santo Cristo del Perdon, y Caridad at Virgen de los Remedios, king repositorio da, karin king Arzobispado de Pampanga. Ngeni po pakiramdaman tala ding mapila na amano, tungkol king pamamendisyon apostolika. Benging Diyos kay kayungan, kaluguran ming kakrusada. Maya pabengi po kay kayungan. December 11, 1948. Ing meto nga dioceses, mi baitiang Menibat, king Archidioceses ning Manila. Ing dioceses ning San Fernando. Anyang September 8, 1949. Mi talagaya bilang mumunang obispo, ing Lubos Kagalang-galang Cesar Maria Guerrero, at uling laganap ing kakaluluan at alang karatunan ding tao king lipunan, nganang mga payamano, aquí en la Pampanga hay mucho piedad, pero poca caridad. Kiniking Pampanga ing pamangadi, laganap, pero kulang ing ganaka. Banulwan ing sitwasyon, tetagne ing krusada. Kanitaya mi bait, in Crusade of Charity and Goodwill, Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, anyang February 17, 1952. Migmula yung krusada king Masantol, May 1, 1952. Ing mabilog a Pampanga, dirutane yung krusada, manibat 1952 hanggang 1954. Anyang November 23, 24 at 25, 1954, Mika Kongreso de Mariano ning Kapampangan, ing mongkahi ding kaparian, ing maginyang Christ-centered ing krusada, inyamirag lagya ing Santissimo Cristo del Perdon, to Jesus with Mary. Dating Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, ngini miginyang krusada de penitensya y karidad. Itiya ing apigunaman dang remedyo king sitwasyon ning Pampanga kanita. Inya nga na ning kanta, o induming birhen kay king patulunan ning kay kaming lalawigan, uling kalimbon mo karing sablang dalan, agad menatili ing katahimikan. Meremedyo. Ing dedikasyon ning mumunang obispo, mi pa sa karing sunod-sunod na meging pastol ning balayan Kapampangan. Sinundo ng apong Emilio Sinense, apong Oscar Cruz, apong Seto Aniceto, ating kasalukuyan tang Arsobispo, Lubos Kagalang-galang, apong Dong Galang Labarias. Tunepin mikatmuan tamong grasya, uling ding makatuking kasangkanan, mumuna, meging laganap ing bukasyon. King kasalukuyan at tintamo pong 144 active priests. At mikat montang grasya, uling at tintamong ana maubispong Kapampangan ngening kasalukuyan. Most Reverend Pablo Virgilio Sionco David, President, Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese
of Caloocan, Bishop. Most Reverend Roberto Calara Malyari, Bishop, Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Most Reverend Honesto Flores Antioco, Bishop, Diocese of Cubao. Most Reverend Teodoro Cruz Bacani Jr., Bishop Emeritus, Diocese of Novaliches. Most Reverend Pasiano Basilio Niceto, Archbishop Emeritus, Archdiocese of San Fernando. At syempre yung kikatamong kaluguran, Yapong Dong, Most Reverend Florentino Galang Labarias. Pangadwa, atintamong Archdiocese of San Fernando Educational System, alayong mamorma, karing kikatamong kayanakan, ban maging maya pa Kristiyano at maging kalupa ng Kristo. Pangatlo, ing tetag ng Social Action Center of Pampanga o SACOP, apong seto, anyang April 16, 1990, bilang SAOP karing Kapampangan, anyang panauning penatubo at lahar. At ngening kasalukuyan, ingalang patanat ng Kayausan, apong dong, Church of the Poor. Ding miyailawang programa ding parokya para karing kapatad tamong maluka. Pangapat, lay empowerment. Ing balayan Kapampangan, tunay ang kitmuan king grasya, uling king dedikasyon at sipagan niyo, ikayong sablang laiko, alang sawang susuyo karembalang bisitas, parokya, ang gana king archidioceses, lalo na ngayon may buo at bubuan tamong basic ecclesial communities karembalang pamilyang Kristiyano. At panglima, Inkrusada de Penitencia y Caridad. Metong yamong selebrasyon ingaldo iti. Pero inkrusada ning pamanisi at lugod, yamo kabud debosyon kay ni Pilipinas. Ing Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, ila mismo ring lalapit karing tao. Inyaya pong Oscar anyang 1978, pigawayang adwang imahin, Ban Aldoldo, ing selebrasyon ng krusada, kini Pampanga. At ngening kasalukuyan, iting krusada, kingaos ng kakatang malugod ay arsobispo, italakad dayang metong a parokya para karing kapatad tamong Aita, King Villa Maria Porac. O ini po ing regalo tamo, King Indong Birhen at Santo Cristo del Perdon, ing parokya, para karing kapatad tamong Aita, ing konkreto at mabye lamak. Tunepin, mikatmuan tamong grasya, anting metong abalayan. 75 years ne, ing mibait ay dioceses, ang maging archidioceses, anyang March 17, 1975. Kaya king December 11, 2023, pagmasusyan tayong Jubilee Year ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando at ing kikatamong tema, 75 years full of grace. 75 years full of grace. Ngenimit mong saya at milalaba puso, pakiramdaman tayong kantang maglarawan, king Bie at kasalpantayanan ning balang Kapampangan. Viva San Fernando! Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdon!
guide us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the test of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Diocese of Hope, inspire us all. Let our hearts heal the peace and scorn. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of praise, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace. Hail, our diocese of justice, guide us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail, our Diocese of Charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in the heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of Hail, our diocese of Galilee by the soul. Let us be a source of comfort to one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will, with our grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, Full of grace, let our humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace, doing our ministry and all that it is to be. We give God our grace, we give God our fiat. 75
of San Fernando, full of grace. Po. Tulyo, ipabalo ne ing pamamendisyon apostolika. Ing lubos kagalanggalang ngay pa Florentino G. Lavarias, king kapamilatan ning grasya ning Dios, ampo ning sede apostolika, arsobispo niting banal a kapulungan ning San Fernando, ibiene ing bendisyon apostolika, kambe ning metong a indulyensya plenarya, king lagyo ning banal a papa, karing sablang at syuketi pesitagon, atune sisisi ampon mengumpisal karing kasalanan, at tinanggap banal a pamakinabang. Ipanalangin taya kin Dios, ing banal a papatamo, Ipapa Francisco, at ingindu tamong banal a kapulungan, layon pagkapilitan tamo, king kapamilatan ning banal a pamibiyebye, lumakad king ganap a pamikasan metong kaniti. Siguro mantabi kayo. Ito ko ila po rin buntukyo at doon tamo yung bendisyon na ng apong Ginoo. Ginoo, bendisyon na ng pong ingatan na kayo sana. Bakit ya sanang paranting makatiman kayo at pagtuluban na kayo king grasya na. Palto niya sana yung lupa na kayo at pagtuluban na kayo king kapayapana. Amen. King pamamilatan ding mga apostol, San Pedro at San Pablo. Bendisyonan na kayo ng lubos, mayupayang Diyos, Igpa, ampoing anak, ampoing banal na Espiritu. Amen. Bayo tapo mako, muri kong payabot kayo, intutuki pong in charge kanyan na vicariate next year, yapon po yung St. John of the Beloved Vicariate. Okay? Next year. Kumena kayo ngayon, king kapayapan, ban mangapno karing aliwa, king grasyang pengapno ng Diyos kay kayo. Salamat king Dios. Ay pabengi po kay kayo nga. Benging Dios po. Magsadyata na po para king pamanatad, karing imahin papunta king arsobispado. Den pong mamot, lapitan tala po ding imahin, panayan tanala po at magsadyata na po. Tipatanan na po ding imahin na ning Hindu apo ni Santo Cristo del Perdon.
time and time, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Heart of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit,
diocese of faith invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the test of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. A diocese of hope inspire us all. Let our trees and leaves answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace. Hail, a diocese of justice, guide us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail, a diocese of charity, urge us all. Let our hearts seek the least and the small, the message of Christ to preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, Full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace. Hail, a diocese of family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be a home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace. In doing our ministry and all that it is to be, we give God our praise, we give God our free heart. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for this fruitful years, full of grace. This fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace.
streets of San Fernando, full of grace. At magbalik niya po ang special coverage ng kakatamong Arkidiocese para king kana mapulot pito ng banwang anibersaryo ng koronasyon kanonika ng Virgen de los Remedios. Viva Santo Cristo del Perdón! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! At atsuta pa mo rin po ngeni keti king kapitolyo ni ning probinsya, kete po king syudad na ning San Fernando, at kasalukuyan na lapon lalakad papunta king chapel ning repositoryo ing Virgen de los Remedios Santo Cristo del Perdón y Caridad. At kaya beke pamurin po ing kanakong kayantabe itrina. Trina, kumusta ing panamdaman mo ngayon may pupus na ining kakatamong coverage? Maya paores po pasibayo, karing kaya katamong kayabe at karing manalibe pamurin po kaya katamo. Charles, sobrang saya ne at kimbuong program talagang makapangilabot king tula at saya ing penamdaman tamo at tutupin ikatamongan ngeni mikapnuan kataking grasya, 'di ba? Kalupan ng Birhen Maria. At syempre, at suya naman po yung kakatamong field reporter ning Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM, Miss Chinchin Nugid. Kumusta, Miss Chinchin? Maya pa bengengi kekayungan po at talagang ikatamungan po mikapmuan grasya. At dakal pong salamat ne king kekayong pamanantabe keni king kekatamong coverage. At pakibatan tala mo rin ing mapila na kutang trina ne, nung nino ing mengorona king Virgen at makanyan mo naman ing minampang king lay king Santo Cristo del Perdón. Charles ding ikitamo nandin many muna king pamangorona king Virgen de los Remedios apin the Sister Lulu S. Ramos and Engineer Edmar Ramos at ing karelang pamilya. At Charles and Chin ding many muna naman king pamanyabit lay king Santo Cristo del Perdón y Caridad apin po di Mr. and Mrs. Romeo and Lota Katakutan. At pupugayan tala rin kayanakan at sungeni keniking Kapitolyo. Magpabibata mo pa si Bayon Viva Santo Cristo del Perdón! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! Talagang full of energy la pa rin kaya katamong kayanakan at sungeni keniking Capitol. Etabalo makananula kayang muli kanini siguro maglakad na lang, magumpisaan mo maglakad kanini. Minsan pa, Viva Santo Cristo del Perdón! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! Dakala salamat ka rin kay katamong kayanakan, full of energy. Kaniting kabengyan. At isundo tayo mo mapila na points, Trina, ketang meging homily ng Archbishop Lavarias. Charles and Chin, metong karing ikwako kayang homily na ning kaya katamong Arsobispo, yapin ing pangadita mo na sopan nakatamong manintun nung nanong pegkalam ning Diyos. Kaya katamo, ban kanitapin gamit tamo ing kalam ning Diyos para king ikakayap at ikasaplala ning biye, ding kapara tamong tao. At syempre, kutnan tayong reporter. Nanuing kaya kang pabakala punto kening homilya ng Archbishop Lavarias nandin king misa. Siyempre, Brother Charles forte tayo ining homily ngayon ni. Uling parati ang laman inining kay katamong balita. At siyempre, mapila na puntos, agpangking kay katamong Arsobispo Lavarias, anang makanyan, kapilan man at syuke katamu i Kristo, ing kayawsan, ing magpenitensya tamu. At tandaan tamong i Kristo, dinalan yang kasakitan. Anya, ing gagawa ka nung mayap ataw daralane i Kristo, king kayang pamibebye, anya sukat mong etamu magreklamo, potang daralan tamong kasakitan.
Yes, salamat Chin. At syempre, pasalamatan tala po rin government leaders sa tinagon kaniting kapag masusyan. Ikitala po king offertory kaya katamong pakamalan na gobernador at ting miyayaliwa pa pong alkalde, mayors, daring miyayaliwang balen, kete po king lalawigang Kapampangan. Keni pa mo akakita mo po ing pamisan metong ning gobyerno at ning pisamban, lalong-lalo na kaniting kapag masusyan ning Virgen de los Remedios. At atin mo naman Trina karening menalangin kay bat darening kay katamong communion, may nakita mo at ang pulis siguro pakilala tala dening may nga di King Santo Cristo at King Virgen de los Remedios. Yes, Charles. So, bali din ka, kaya katamong many muna, nandin ka rin panalangin. Mumuna ing many menuno king panalangin ning kapaglarinan. King Santo Cristo del Perdon y Caridad, api ni Police Executive Master Sergeant Cherry G. Pangan. At ing many muna naman, King Panalangin, King Pamagtagulaling, King Virgen de los Remedios, api ni Sister Teresita Sanchez. At ita pong maulagang announcement nandin kay Batnaning Communion, sukataya pong tandanan na ing daratang December 11 kaniti pong banwa pagmasosyantaya ing 75 years ning pangatatag ning kekatamong diocese. So 75 years tana antimong metong a diocese at ita ing gaganakan tamo ketang kanta at inerak daring kekatamong ACYM nandin at panigurado karing parokya kanyan, kabisado dahil ining kanta ngay ni ang gaking daratang December 11, ining 75 years full of grace. Anya, anong aga na kamutrina, ing tema na ning koronasyon, kalupa mong mikat muan grasya, abayan mo kami muna mang mangat mong grasya. Connected ya po yan, ketang tema ning 75 years full of grace. At I think, atina namang magpabiba kening kabengyan din kaya katamong kayanakan pasalamatan tala. Viva Santo Cristo del Perdon! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! Pasalamatan tala ding Vicariate of The Holy Holy Redeemer. In Karelang Media Ministry, Youth Ministry, at ding miyayaliwa pang ministries ning Vicariate of Holy Redeemer. At makanyan mo naman, pasalamatan tala rin ning aliwa pang sinaw para king kapag masusyanta mo. Aside po karetang abanggit, nandin king kiyakatamong misa, pasalamatan tala mo rin po, din kiyakatamong additional sponsors, ding One Pro Corporation and Mega World Capital Town Center. Siyempre, ang kakatamong parking lot, pasalamatan tayo po yung Mega World, king pamananggap ka rin sa Ken. At pasalamatan tayo naman yung Archdiocesan Radio Station, 91.9 Bright FM, represented by Miss Chinchin Nugid. At atsuya naman po Sir King, of course, yung station administrator, Father Pep Bakay. At pigmasusyanda po napun, yung karelang 8th anniversary niya. Happy anniversary kaya kayo, Miss Chin. Ating ka bang mensahe para kaya kayong anniversary? Dakala salamat Sir King at uling parati kayang kayang tabi. At syempre, ingke kami pong Bright FM 91.9. Kambe na po ning kay katamong station administrator, Reverend Father Pep Bakay. Ipayabot na naman po kay kayo ing kapasalamatan. King makasundo yung pong pamanantabi, king kay katamong radio station. At syempre, asahan niyo po, kareng daratang pa pong banwa, isundomi ing pamangat mong grasya, kapamilatan syempre, ning pamanatad miyaliwang programa, kereng katamong talasalpan tayo. At syempre,
Siyempre, Charles, pasalamatan tala rin din kaya katamong migkanta, king theme song ng Jubilee Year, yapin ng 75 years full of grace, din kaya katamong migkanta apin ding Mater Dei Music Ministry. Dakal pong salamat kaya kayong interpretation king kaya katamong theme song of the Jubilee Year. At abangan tala pa po ring aliwa pang activities ng kaya katamong Archdiocese. At maulagang maulagay tang pega na kanang apong dong na ring ega na ganap limus kaniting kapag masusyan miraslangan po ketang patalakad tamong parokya para karing kapatad tamo pong aita karin po king Bacolor. Anya ding anggang collections, dempon limus, manibat king novenario, king dalo vicaria po. Mirasla karing kaya katamong kapatada aita, king pamanalakad pong metong abayong parokya karin, amantabe karela king karelang community. Ating parokya nga ita, Charles, nung ako magkamali, matatagyan king Villa Maria Porac. So, dakal pong dakala salamat karing kaya kayong donations at ini po metong atanda na ikatamo mga pnu, tamo muna grasya. At pasibayo ining 75 years full of grace theme song kinompose ng Don Mauro Gomez and Nilo Nocup. At pasalamatan taya naman Miss Between Escalante courtesy of 5 siglo. Sinaw para kaniting full of grace kapag masusyan. At ating tamong last shout out ata kareng mitagan pa po keniking Capitol. Holy Family kanu. Holy Family Parish. Ayan. At deng at supa po karin king gulot na nining kabayo. Ayan. Shout out mo naman po. At karing hanggang at supa po keti king Kapitolyo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Viva Santo Cristo del Perdon! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva! At Trina, sige, magpaalam na ka karing kaya katamong listeners and viewers. Pasibayo po, dakala salamat king pamanantabayo kaniting kaya katamong programa. At bakalan tamo po ing bunga na niting kapag masusyan at egunan at inantabayanan tamo kaniting aldo. Luidia, ing Santo Cristo del Perdon y Caridad at Virgen de los Remedios. At intamo mo pong public advisory, pantunan po, Anet Mangalindan, munta kayo po kanuking left side ning stage, ibat king Saint Michael the Archangel Parish. Pasibayo po Anet Mangalindan. At ka Chinchin, malyari na kang mamun karing kaya katamong listeners and viewers. Dakala salamat, Sir Charles. At imburi ko mo sanang lakwan aamano Siyempre, ikaw ke pa rin ingke katamong Arsobispo Florentino Lavarias. At anang makanyan, akit tayo sana ing Santa Iglesia, karing taong akit me ing kasalpantayanan King Biedo. At adakal pong salamat, pasibayo, Chinchin Nugid po ning Bright FM 91.9. At ini po ing special coverage ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga para king kana mapulot 7 ng banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de los Remedios. Dakal pun salamat at maya pa oras po kaya kayungan.
braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all, let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light,